For today's video mga idol, mga kabiyahero, naaday ko diri karon sa may SM City Cebu. Gahinay-hinay ko anig baybay kilid sa may SM dapit sa may terminal kay mag-offer ko og libreng sakay. Ug mao ni si ma'am atong nakita nga naglakaw diri dapit sa may SM. Ug ato na siyang gitry sa pag-offer sa tuang libreng sakay ug namasin sad ko. Basin sa di ay si ma'am musalig diri sa ato ang libreng sakay. Ug mao ni mga idol atong hatagan si ma'am sa atong mahiwagang sticker kay para si ma'am maka-search ug makita niya nga ato ang libre sakay nga gi-offer kaniya legit kini ug dili kini binuang. Mao ni mga idol naka suot sad dayta og Move It nga uniform or Move It jacket kay usa sad man ta ka Move It rider sa una din human karon wala na ta nag Move It rider, nag-offer na ta og libreng sakay sa mga katawhan. Ug mao ni mga idol atong gipakita ni ma'am ang ato ang Facebook or ang TikTok kay para sa si ma'am makakita dayon or dili na siya maglisod sa pag-search sa ato ang pangalan nga biyaherong MC Taxi ang Cebu libreng sakay. Ug mao ni mga idol nagpasalamat sad ko ni ma'am sa pag-offer nako og libreng sakay kaniya kay kini iya sad kining gidawat mga idol ug mingsalig sad siya sa ato sa pag-offer sa ato ang libreng sakay. Mo ni mga idol, ako na sad ni gihatagan si ma'am sa ato ang shower cup kay maghatag man gyud ko og shower cup mga idol sa mga tawo nga modawat sa ato ang libreng sakay tungod kay ang helmet nga atong ipasuot kanila nagkalain-lain man lang kini ang mosuot ni mga idol mo na ato ang hatagan og shower cup. Ug mao ni mga idol samtang garidi si ma'am sa iyahang mga gamit ato ana sa ding ginahinay og bukad ang shower cup kay para diretso na suot si ma'am sa shower cup nga atong ihatag diha kaniya no. Dinuman mga idol kini si ma'am adtoon ni siya mouli sa Karkar. Dinuman nausab ang iyang plano ari na lang sad siya sa may Imol pero willing jud kay ko mga idol nga hatod ni si ma'am dito sa Karkar. Mas ganahan ko sa mga inani mga idol nga lagyo ang ulian kay para makasave gyud sila sa plite o masayo sad sila sa pag-uli kay sa ingon ani nga sitwasyon o inani nga oras mga idol traffic sad ni siya og lisod sa pagsakay din human gabi pag yun mga idol. A few moments later, 2,000 years later. Og sa dihang way paglangay mga kabiyahero automatic ta teleport na dayon ta nahinay ta nigliko na mga idol padong taani sa may Imol kay si ma'am ari raman si ma'am magpahatod sa may Imol mga kabiyahero. Tana ko ni ma'am ug asa siya magpanaog okay ra daw kuno siya diri sa may eksitanan sa mga sakyanan sad mga idol diri sa may BDO kilid sa Imol. Ug mo ni mga idol mga kabiyahero ato ning isaka si ma'am sa may sidewalk kay para inignaog niya safety gyud ang tanan ug walay kakulian. Ug pasalamat sad ko ani ni ma'am no nga ning salig sad siya sa atoa sa atong libreng sakay. O please like and share na lang sa tani mga kabiyahero para daghan pang makaila sa toa nga galibreng sakay ta sa Cebu.